Kapag. Dap tank. Ayan na ba? Glitch na lang. Open na. Yaro ka muli kayo ba? Pikas sila, pikas sabot. Bumong para sila sa pikas. Ano ba para managan ta? Bunilan. Kuan sila. Ayog, tumbi ang kuha na. Tumbi ang... Ready south page. Para araw na mo south page. Please tang. Ayaw mo pakapit sa kabay. Pakita mo position sa inyo. Sa page na lang sila eh. South page, please go top. Kung sila backline. Ali. May balag front. May balag front guys. Ikaw wala ka. Pero okay, kalma. Dan si Tadani. Shaper. Bom. Kaya ganti Tadani bom. Sige ta. Guys, Na tayo walk in. Okay, pag walk in din sila guys ha. That pag walk in food lang na serve. Ay din mo, advance sila mga DPS ha para maka-inhit sila. So ready ready spread, ready gigapats, please. Pwede yung tagbuon food lang serve. Ay mag-back, okay, ay mag-back. Kapay kasi yun. Itrio. Dalag ko ba? Wait, logi. Careful. Ayos sayang nga. Uy, sabi ko. Guys, grabe naman. Wait, careful. Logi. Wait, Ali. Tap. Wait. Backline na. Wait. Sila bit. Ay sa deep ha. Last line milibang ba? Pulse, bulok. Northwest side, boom. Northwest side ng shaper, north side na on shaper, northwest side. Hindi ko pulse sa kong front ba? Wait, hold on. Giti. Milibang looking. I told you, go back. Okay na. Backline. Okay sa backline. Obi, 5, 4, 3, 2. Kumila. Hilo. Go. Shaper. Shaper din. Patay shaper. Run over. A3 nasa back na. Go upil. Pabigay. 5, 4, 3, 2, 1. Kumila. Front. Keep rolling, guys. Keep rolling lang. Ay na pa ginawa. Keep rolling. Patay na. Keep rolling, guys. Oh man, bro, nakapag ko ba yung mga Sige. look. Keep rolling lang. 5 again. Only 5, 4, 3, 2, 1. Chok. Keep rolling lang. Okay, labi. Putang ina, mga looter, mga bulok. Keep rolling lang. Careful. Uy, sila oy. Wait. Keep rolling lang. Guys. Hindi nyo makakuan ba? Engaging ba? Go, keep rolling lang. Wala na, marukis. Keep rolling lang. Keep rolling lang. 5 guys. So be 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Go, keep rubbing. Ano siya sinodro mo sa sinodro? Tinggi. Oh my god. Out. Buglok! Kapok mo na mo sa koy! Usok kayo bang loot, mga bugo! Bisit, mga langgot! Magpupo sa fight! Nawantak ko! Kaya nagtapok mo talang dito mga bugo! Ano, gahi, loko sa ko, gahi. Pasabay ko. Targay. Dirata sana din. Loot din. Ikaw, manggot mo. Ay, di ba yung pagkakapats yun ba eh? Dapak, Star Dogs, putang ay na eh. Sama mo ba eh? Matay mo. Ano yun gay Chris? Dagag. Nakagiga may sa shaper ala ka bomb tapos pag-engage Tabang na na HOJ wala na gigapots. Ay, isukol Ano pa na yun. muna paano ba eh?